Kuya Von Von preparing fried rice. Hotel booking sa DIY na pagpunta sa Boracay, baka papunta sa isla ng Boracay. After 15 minutes boat ride. The Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Dear God, thank you God for food we eat. Thank you for keeping us safe all the time. Thank you for everything. Amen. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Pero dito sa atin, siningit sa 2047 ng beach. Huwag ka tong gamay nga sudlanan. Filipino food with a view. Magkaon na dahil. Okay na to. Love you. Mua.